Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. मोमिनीन कराम, बारगाह अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब से मुगीसुल हसन नजफी हाजिर खिदमत हूँ। आज एक अहम तरीन टॉपिक लेके हाजिर खिदमत हुआ हूँ, जिसको मुता कहते हैं या ज़वाज मुअक्कद कहते हैं, यानी कि महदूद वक्त के लिए शादी कहते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ कि आले मोहम्मद के चाहने वालों को तंग किया जाता है, जलील करने की कोशिश की जाती है, गलत एतराज़ात। तो यहाँ पहली बात ये कहता चलूँ कि जो भी दीन हमने लिया है या मोहम्मद वाले मोहम्मद से लिया है या कुरान से लिया है, कुरान और अहले बैत से हट के कोई चीज़ नहीं ली हमने। और ये ही रसूल का फरमान है कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, और उन्हीं से हमने सब कुछ लिया है। तो जो हम पर एतराज़ करता है वो अहले बैत पर और कुरान पर एतराज़ करता है। तो अहले बैत के चाहने वालों को दो दुश्मनों का सामना है। एक वो हैं जो डायरेक्ट अहले बैत और उनके चाहने वालों को टारगेट करते हैं, और एक वो दुश्मन है जो हमारे दरमियान भी आ चुका है, जो हमें लड़ाना चाहता है, हत्ता कि मौला अमीर कायनात पे हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मोमिनीन से यानी बहुत अफसुर्दा लहजे में कहने की कोशिश करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, अहले बैत का वास्ता है, आपस में इत्तेहाद रखें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, ताकि हम हर किस्म के दुश्मन से को फेस करने की ताकत रखते हूँ। तो हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के नाम पे लड़े नहीं, अहले बैत के नाम पे मुत्तहिद हूँ। तो आज हम जिक्र करेंगे कि मुत्ता क्या है और मुत्ता के अहकामात क्या हैं। कुरान करीम की आयत है सूरत निसा की, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फअतूहुन्ना उजूरहुन्ना। मुत्ता के बारे में आयत आई है सूरत निसा आयत नंबर 24। जो भी इंसान तहकीक का दरवाज़ा खुला हुआ है, तहकीक की दावत देते हैं हर शख्स को, एतराज़ ना करें, तहकीक करें। कुरान की आयत ये है कि जब आप ये यानी रसूल करीम ने भी असहाब को कहा कि आप निकाह दायमी नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, तो आप मुअक्कतन किसी के साथ निकाह करें और उनको हक महर दें, उनकी उजरत दें। तो ये है निकाह मुता के बारे में आयत। इस तरह अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, काश वो शख्स जुरत ना करता मुता ख़त्म करने की, तो आने वाली नस्लों तक कभी भी ज़िना ना फैलता, ज़िना का नामो निशान भी ना होता। तो आजकल का दौर तो वैसे भी फहाशी में बहुत आगे चला गया है, नेट का दौर है, बहुत मुसीबतें फैल गई हैं। तो आज तो ज़िना आम हो चुका है। अगर अमीर कायनात के फरमान पर और अहले बैत के फरमान पर अमल किया जाता और कुरान को देखा जाता, कुरान की वाज़ेह तरीन आयत है, तो आज ज़िना ना होता। मुता ज़िना नहीं है, मुता में इद्दत है, इद्दत गुजारनी होती है ख़ातून को। बाकी निकाह की शराइत है मुता में, एक छोटा निकाह है लेकिन शराइत उसमें वही है, सीगा भी पढ़ा जाता है, हक महर भी दिया जाता है, इद्दत भी गुजारी जाती है। जो गलत एतराज़ करते हैं कि एक एक खातून मुख्तलिफ मर्दों से मुता एक टाइम करती है, ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आयत कुरानी है, अमीर कायनात का फरमान है, मुता बायस सवाब है, निकाह की तरह है, मुद्दत मुअय्यन करें, हक महर दें और इद्दत भी है। ये निकाह की तरह है। जिस तरह निकाह एक खातून के साथ होता है, उसके वालिद की इजाज़त होती है, अगर वो पहले से शादीशुदा नहीं है, दादा की इजाज़त ज़रूरी होती है। इन मुता में भी वालिद और दादा की इजाज़त ज़रूरी है। और एक खातून के साथ यानी एक खातून एक वक्त में एक मर्द के साथ मुता कर सकती है, दूसरे के साथ अगर करना चाहती है तो उससे पीरियड ख़त्म होगा, उसका जो मुद्दत मुअय्यन की गई है, उसके बाद इद्दत गुजारेगी, फिर किसी और के साथ मुता में जाएगी। हक महर भी देना है, इसमें हक महर भी मुअय्यन करना है, चाहे वो चंद पैसे हों, कोई भी चीज़ हो, कोई भी नानो नफ़का कह दें, कोई भी शर्त रख सकते हैं। गैर शादीशुदा लड़की के वालिद की इजाज़त ज़रूरी है दूसरे निकाह की तरह। हाँ, अगर तलाक याफ्ता है या बेवा है तो उसके साथ आप डायरेक्ट मुता कर सकते हैं बग़ैर वालिद या दादा की इजाज़त के, या वालिद दादा फौत हो चुके हैं तो फिर भी उसके साथ। ये निकाह की शराइत हैं, जिस तरह निकाह में है, ये मुता में भी वही शराइत हैं। किसके साथ निकाह हो सकता है? उसी खातून के साथ मुता हो सकता है। ये नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गलत इल्ज़ामात हैं कि ये जो है ना, एक खातून मुख्तलिफ मर्दों के साथ मुता करती रहती है, ऐसा नहीं है। ये ज़िना है, ये ज़िना है, मुता नहीं है ये कि एक खातून मुख्तलिफ मर्दों के साथ एक ही वक्त में मुता करती रहे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो निकाह का कंसेप्ट, हमारे यहाँ तो तलाक का कंसेप्ट बहुत वाज़ेह है। ये नहीं है कि हम 3 तलाक़ें एक ही दफ़ा दे दें और वो तलाक हो जाती है। फ़िक़्ह जाफ़रिया में तलाक का कंसेप्ट भी बहुत मुश्किल है, प्रोसेस है तलाक का।
عدالت سے جا کے طلاق لے لے خاتون طلاق ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. یہ ہم دعوت دے رہے ہیں فکر کی کہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اعتراض کرنے کی بجائے تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ کن اصحاب نے مطع کیا, کن لوگوں نے مطع کیا, عبداللہ بن زبیر نے کس کے ساتھ مطع کیا. یہ ہم فکر دے رہے ہیں, ایک سوچ دے رہے ہیں کہ مطع ختم نہیں ہوا. آیت بھی موجود ہے, روایات بھی موجود ہیں, حدیثیں بھی موجود ہیں. یہ ایک نکاح کی طرح ہے. اس میں سیغہ پڑھا جاتا ہے, یعنی طے کریں گے جو لڑکا لڑکی مطع کر رہے ہیں اس میں طے کریں گے, حق مہر معین کریں گے اور اپنا پیریڈ معین کریں گے. 1 دن, مہینہ, سال, 2 سال پیریڈ معین کر کے حق مہر معین کر کے پھر سیغہ پڑھیں گے. لڑکی سیغہ پڑھے گی اتزوج معک بمہر المعلوم, مرد کہے گا قبلت, یا مرد کہے گا اتزوج معک بمہر المعلوم یا اتزوجک بمہر المعلوم, لڑکی کہے گی قبلت. تو یہ سیغہ ہوتا ہے. نکاح بھی اسی طرح ہوتا ہے, مطع بھی اسی طرح ہوتا ہے. سیغہ ہوتا ہے, ایجاب و قبول ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں, اور ان میں گواہوں کی شرط نہیں ہے. اور اس میں یہ شرط ضرور طے کریں گے کہ ان کی لیمٹس کتنی ہے قریب آنے کی. یہ ضروری نہیں ہے کہ مطع کیا ہے تو وہ مباشرت بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ضروری نہیں ہے. کلیگ ہیں, ایک آفس میں, ایک ہاسٹل میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں, یونیورسٹی ہے, کالج ہے, چاہے جائے کہ وہ گناہ گار ہوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے یا ایک دوسرے کے ساتھ رومانس گفتگو کر کے, رومانوی گفتگو کر کے, تو ان کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر مثلا لڑکی کنواری ہے تو والد کی اجازت ضروری ہے, نہیں تو مثلا کہ بیوہ ہے, طلاق یافتہ ہے, آزاد ہے, یعنی اپنے امور میں وہ خود مختار ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بغیر کسی والد کی اجازت کے, والد یا دادا کی اجازت کے وہ مطع کر سکتی ہے. یہ نکاح کی شرائط ہے. نکاح میں بھی اسی طرح ہے, یعنی نکاح وہ لڑکی کر سکتی ہے جس کا باپ دادا نہیں ہے, یا وہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے تو اپنی مرضی سے کر سکتی ہے. اسی طرح مطع بھی, یعنی جو شرائط نکاح کی ہیں وہی شرائط مطع کی ہیں لڑکی کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکی ایک ہی وقت میں مختلف مردوں سے مطع کرتی رہے. ایسی بات غلط ہے اور یہ غلط الزام ہے. مرد کے لیے کیا ہے, ایک سے زیادہ مطع کر سکتے ہیں, جس طرح شادی میں کہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا, لیکن مطع زیادہ خواتین سے کیا جا سکتا ہے, اور ایک ہی وقت میں مختلف خواتین سے, زیادہ خواتین سے مطع کیا جا سکتا ہے. اور اگر اسی خاتون کے ساتھ مطع دوبارہ کرنا چاہتا ہے, پیریڈ ختم ہو گیا یا پیریڈ معاف کر دیا ہے, تو عدت کے دوران بھی اسی خاتون, کیونکہ اس کی بیوی تھی اور اسی کی عدت میں تھی, تو اس کے دوران دوبارہ وہ اس کے ساتھ سیغہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ تھے مطع کے احکام. مطع میں 2-3 کنسیپٹ بہت ضروری ہیں, ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہے شریعت میں, یہ ختم نہیں ہوا, آج بھی باقی ہے. مطع کیا جا سکتا ہے. لڑکی کی وہی شرائط ہیں جو کہ نکاح میں ہیں, والد کی اجازت ضروری ہے, اور اس کے بعد وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں, اور وہی خاتون ایک مرد کے علاوہ دوسرے مردوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں مطع نہیں کر سکتی. اور یہ زنا والا کنسیپٹ غلط ہے, یہ بھی نکاح کی طرح ہے, اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ دیا ہے ہمیں. ہم کیونکہ اہل بیت کو چاہنے والے ہیں, قرآن اور اہل بیت سے ہم نے لیا ہے درس, کسی اور سے نہیں لیا. مومنین سے ملتمس ہوں, جو بھی سوالات ہیں یوٹیوب میں کمنٹس کریں. واٹس ایپ میں بہت سوالات آ جاتے ہیں, آج کل تاخیر کا سبب بن رہے ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے, اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی, لیکن بہت ضروری مسئلہ ہو تو واٹس ایپ کریں, نہیں تو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ کمنٹس کریں. الحمدللہ.